Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahsin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam program pembelajaran Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 16 sampai dengan ayat 30. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan surat Al-Fajr dari ayat 16 sampai dengan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma'idhin bijahannama yawma'idhin yatadhakkarul insan wa anna lahu dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat tahsin sekalian, selanjutnya giliran kalian menirukan ayat yang saya baca. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Tirukan ayat 16. Kalla bal la tukrimunal yatim. Tirukan ayat 17. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tirukan ayat 18. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Tirukan ayat 19. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tirukan ayat 20. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tirukan ayat 21. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tirukan ayat 22. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadhakkarul insan. Yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tirukan ayat 23. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tirukan ayat 24. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tirukan ayat 25. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tirukan ayat 26. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tirukan ayat 27.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tirukan ayat 28. Fadkhuli fi ibadi. Tirukan ayat 29. Wadkhuli jannati. Tirukan ayat 30. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama surat Al-Fajr ayat 16 sampai dengan 30. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma'idhin bijahannama yawma'idhin yatadhakkarul insan yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kini tiba saatnya kita belajar surat Al-Fajr disertai tajwidnya. Kita mulai yuk. Ayat 16 yang berbunyi wa amma
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Pada lafaz wa amma idza terdapat bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah di lain kata. Pada lafaz mabtalahu terdapat bacaan qalqalah sugro sebab terdapat huruf ba yang terletak di tengah lafaz. Kemudian lafaz alaihi terdapat bacaan lin sebab fathah bertemu dengan ya sukun. Pada lafaz rizqahu hu terdapat bacaan mad silah qasirah sebab hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah. Fayaqulu rabbi ahanan. Rabbi terdapat bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Ayat ke-17 yang berbunyi Kalla bal la tukrimunal yatim. Pada lafaz balla terdapat bacaan idgham mutamassilan sebab ada dua huruf yang sama dalam makhraj dan sifatnya. Kemudian lafaz rimuna mu terdapat bacaan mad tabi'i sebab dhamma bertemu dengan wawu sukun. Al yatima terdapat bacaan idhar qamariyah sebab al ta'rif bertemu dengan huruf ya. Ayat ke-18 yang berbunyi wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pada lafaz wala tahadduna duna terdapat bacaan mad tabi'i sebab dhamma bertemu dengan wawu sukun. Kemudian lafaz ala terdapat bacaan mad tabi'i taqdiri sebab harokat fathah panjang bertemu dengan alif layyinah. Al miskin kin terdapat bacaan mad arid lis sukun sebab huruf mad bertemu dengan huruf yang berharokat fathah yang dibaca sukun karena waqaf. Ayat ke-19 yang berbunyi wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Pada lafaz wa ta'kuluna turatha at-turatha terdapat bacaan idgham syamsiyah sebab al-ta'rif bertemu dengan huruf yang bertasydid. Kemudian lafaz aklallamma lallamma terdapat bacaan idgham bila guna sebab fathatain bertemu dengan huruf lam. Ayat ke-20 yang berbunyi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Pada lafaz wa tuhibbuna buna terdapat bacaan mad tabi'i
sebab dumma bertemu dengan waw sukun. Pada lafaz al-mala terdapat bacaan idhar qamariyah sebab al-ta'rif bertemu dengan huruf mim. Kemudian lafaz hubban jamma terdapat bacaan ikhfa ausat sebab fathatain bertemu dengan huruf jim. Ayat ke-21 yang berbunyi kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Pada lafaz kalla idza terdapat bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Dukkatil ardu al-ardu terdapat bacaan idhar qamariyah sebab al-ta'rif bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian lafaz dakka terdapat bacaan ikhfa a'la sebab fathatain bertemu dengan huruf dal. Ayat ke-22 yang berbunyi wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada lafaz wajaa rabbuka jaa terdapat bacaan mad wajib muttasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Wal malaku, kata al malaku terdapat bacaan idhar qamariyah sebab al ta'rif bertemu dengan huruf mim. Saffan saffa Fansaffa terdapat bacaan ikhfa ausat sebab fathatain bertemu dengan huruf shad. Ayat ke-23 yang berbunyi waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadhakkarul insan yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada lafaz yauma idzin bi jahannama dzimbi terdapat bacaan iqlab sebab kasrotain bertemu dengan huruf ba. Jahannama terdapat bacaan gunna sebab terdapat huruf nun yang bertasydid. Pada lafaz yauma idzi yatadzakkarul insanu dziya terdapat bacaan idgham bi gunna sebab kasrotain bertemu dengan huruf ya. Insanu terdapat bacaan ikhfa ausat sebab nun sukun bertemu dengan huruf sin. Wa anna lahu dzikra lafaz az-dzikra terdapat bacaan idgham syamsiyah sebab al-ta'rif bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ra terdapat bacaan matabi'i taqdiri sebab terdapat harokat fathah panjang yang bertemu dengan alif layyinah. Ayat ke-24 yang berbunyi
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada lafaz yaqulu ya laitani, terdapat bacaan mad tabi'i sebab harokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ya laitani, lai terdapat bacaan lin sebab fathah bertemu dengan ya sukun. Qaddamtu terdapat bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian lafaz li hayati, ya terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Ayat ke-25 yang berbunyi فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Pada lafaz فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ, dhilla terdapat bacaan idgham bila gunnah sebab kasratain bertemu dengan huruf lam. Kemudian lafaz adzabahu, hu terdapat bacaan mad silah tawilah sebab hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian lafaz ahad terdapat bacaan qalqalah kubra sebab huruf qalqalah berupa dal terletak di akhir lafaz. Ayat ke-26 yang berbunyi wala yuthiqu wathaqahu ahad. Pada lafaz wala yuthiqu, yu terdapat bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu sukun. Wathaqahu, tha terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Ayat ke-27 yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pada lafaz ya ayyatuhan nafsu, ya terdapat bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Al-mutmainnatu, almu terdapat bacaan idhar qamariyah sebab al-ta'rif bertemu dengan huruf mim. Ayat ke-28 yang berbunyi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada lafaz irji'i ila terdapat bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Kemudian lafaz radiyatan mardiyah, tamma terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab fathatain bertemu dengan huruf mim. Ayat ke-29 yang berbunyi fadkhuli fi ibadi. Pada lafaz fadkhuli, fad terdapat bacaan qalqalah sughra sebab terdapat huruf dal yang terletak di tengah lafaz. Fi
terdapat bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian lafaz ibadi terdapat bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu dengan ya sukun. Ayat ke-30 yang berbunyi wadkhuli jannati. Pada lafaz wadkhuli, wad terdapat bacaan qalqalah sughra sebab huruf dal yang terletak di tengah lafaz. Jannati, jannah terdapat bacaan gunnah sebab terdapat nun yang bertasydid. Sahabat tahsin sekalian, berikut glosarium bacaan tajwid. Silakan dipelajari. Sahabat tahsin sekalian, kini tiba saatnya kita berlatih mencari bacaan tajwid yang terdapat di surah Al-Fajr ayat 16 sampai 30. Ayo berlatih. Pertanyaannya adalah, identifikasi
bacaan idgham yang terdapat di surat Al-Fajr ayat 16 sampai 30. Silahkan dikerjakan, semoga bermanfaat. Amin.